Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the next lecture of ADP class, English language. It's lecture number 7, and we have read the last poem, Patriot and Traitor, and now we'll read another poem, The Huntsman. Huntsman एक बड़ी interesting folklore है, इलाकाई किस्सा है. We have been told by the poet that we should be well aware of the two things. Number one, we should be careful while speaking, and second, we should be careful in front of the people who hold some position. इसमें भी हमें ये बताया गया, कागवा नाम का एक शिकारी था, वो बहुत जबरदस्त शिकारी था, लेकिन उससे बेवकूफ़ी सरजदी हुई. वो जंगलों में गया, उसने शिकार किया, तो वहां उसे खोपड़ा मिला. उसने खोपड़े से पूछा, खोपड़े तुम यहाँ कैसे आए? तो खोपड़ी ने जवाब दिया, ज्यादा बोलना मुझे यहाँ लेकर आया है. अब कागवा बेवकूफ़ी ये की कि वो फौरन भागा और बादशाह के पास जाके रुका और बादशाह से कहा, जनाब जंगल में मुझे खोपड़ी मिली है जो बोलती है. बादशाह सलामत फरमाने लगे, मैं बादशाह, मैं हुक्मरान, मैंने तो कभी नहीं सुना. और बादशाह ने 2 गार्ड्स उसके साथ भेजे, जाओ और खोपड़ा ढूंढ के लेकर आओ. बड़ी मुश्किल से जब खोपड़ा मिला तो कागवा ने से पूछा कि बताओ तुम यहाँ कैसे है, लेकिन इस मर्तबा खोपड़ी चुप रही. कागवा ने बड़ी दरखास्त की, लेकिन खोपड़ी ना बोली और गार्ड्स ने उसे कत्ल कर दिया. जब उसका सर उस खोपड़ी के पास कट के गिरा तो फिर खोपड़ी ने कागवा से पूछा, कागवा तुम यहाँ कैसे आए? कागवा ने भी यही कहा, ज्यादा अलावना में कोई था घिन आए, मैं ज्यादा बोलने की वजह से यहाँ पर फंस गया. तो द मॉरल लेसन इज कि हमें एहतियात से बोलनी चाहिए और ये देख लेना चाहिए कि सामने कौन है हमारे. तो पोएम स्टार्ट करते हैं, कागवा हंटेड द लॉयंस. कागवा एक शिकारी था, उसने शेरों का शिकार किया. थ्रू बुश एंड फॉरेस्ट वेंट हिज स्पेयर. झाड़ियों से, जंगल से उसका नेजा गुजरा. वन डे ही फाउंड द स्कल ऑफ अ मैन. एक दिन उसे एक आदमी की खोपड़ी मिली. एंड सेड टू इट, उसने खोपड़ी से कहा, हाउ डिड यू कम हियर? तुम यहाँ कैसे आए? The skull opened its mouth. खोपड़ी ने अपना मुंह खोला and said, talking brought me here. ज्यादा बोलना मुझे यहाँ लेकर आया है. कागवा hurried home. बोलना या ज्यादा बोलना. कागवा घर की तरफ भागा. Went to the king's chair. बादशाह की कुर्सी के पास गया and spoke, बोला, in the forest. बादशाह सलामत जंगल में मैंने देखा है, found the talking skull. मुझे एक बोलता हुआ खोपड़ा मिला. King was silent. Then he said slowly, Never since I was born of my mother, जब से मेरी माँ ने मुझे जन्मा मैंने कभी नहीं सुना. मैं बादशाह सलामत, मैं इस वक्त का ताकतवर तरीन आदमी. Have I seen, ना मैंने देखा और heard ना सुना, was skull which spoke, कि खोपड़ी जो बोल सकती हो. The king called out his guards. बादशाह ने अपने 2 पहरेदारों को बुलाया. 2 of you go with him. तुम में से 2 इसके साथ जाओ and find the talking skull. और ये बोलते हुए खोपड़ी ढूंढ के लाओ. And the skull speaks no word. अगर खोपड़ी कोई लफ्ज नहीं बोलती तो कागवा himself must die. झूठे को वही मार देना. They rode into the forest. घोड़े पे सवार जंगल में गए. For days and nights they found nothing. बहुत दिन बहुत रातें उन्हें कुछ ना मिला. At last they saw the skull. आखिरकार उन्होंने खोपड़ा देखा. कागवा said to it, कागवा ने इस खोपड़े से कहा, how did you come here? ऐ खोपड़े तू यहाँ कैसे आया? Skull said nothing. खोपड़ा कुछ ना बोला. कागवा implored, कागवा ने दरखास्त की. But the skull said nothing. कागवा के बार-बार इसरार के बावजूद भी खोपड़ी ना बोला. The guards said, kneel down. पहरेदारों ने कहा, गार्ड्स ने कहा, झुक जाओ. They killed him with sword and spear. अपने नेज़े और तलवार से उसे कत्ल कर दिया. Then the skull opened its mouth. तब खोपड़ी ने अपना मुंह खोला और वो बोली, huntsman, how did you come here? ऐ शिकारी, तू यहाँ कैसे आया? And the dead man answered. और मुर्दा शिकारी ने जवाब दिया, टॉकिंग ब्रॉट मी हियर. ज्यादा बोलना मुझे यहाँ ले आया है. तो इंसान की खामियां सिर्फ उस वक्त तक छुपी रहती हैं जब तक उसकी जबान चुप रहती है. जो ही वो जबान खोलता है उसकी सारी अच्छी और बुरी चीजें निकल आती हैं. इसलिए नसीहत इस पोएम में की गई है कि कम बोलें और एहतियात करें कि किसके सामने बोल रहे हैं. इसकी समरी हमारे पास, द हंट्समैन बाय एडवर्ड लोबरी. ये पोएम लिखी है एडवर्ड लोबरे ने. एक कीनियन फोक टेल है, कीनिया का इलाकाई किस्सा है. अबाउट मैन्स डेस्टिनी, इंसान की किस्मत के मुतालिक. द हंट्समैन, द स्टोरी इज लेड टू डेथ.
ایک شکاری اسے موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے through a trick played by a cruel fate. ایک چالاکی ظالم قسمت اس کے ساتھ کرتی ہے. The poem shows that man knows nothing about his destiny. یہ نظم ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کو اپنی قسمت کے متعلق کچھ نہیں پتا. In this way sometime a hunter becomes the hunted. شکاری بسا اوقات شکار ہو جاتا ہے. Now let us see the Kagwa meet his tragic death. اب دیکھتے ہیں کیسے اسے موت ملی. Once Kagwa, a skillful hunter, ایک مرتبہ کا ذکر ہے. Kagwa ایک ماہر شکاری sees the skull of a man. اسے ایک آدمی کی کھوپڑی ملی. Kagwa is surprised when he asks a question from the skull. جب اس نے ایک سوال پوچھا کھوپڑی سے and it gives him the answer. اس کھوپڑی نے جواب دیا. Discovering this strange thing, یہ عجیب چیز دیکھنے کے بعد Kagwa excitedly rushes to the king. وہ پرجوش انداز میں بادشاہ کے پاس گیا and tells him about the strange happenings. اور اسے عجیب واقعے کے بارے میں بتایا. Disbelieving Kagwa's story, Kagwa کی کہانی پہ نہ یقین کرتے ہوئے the king sends 2 of his guards to find the speaking skull. بادشاہ نے اپنے 2 گارڈز بھیجے بولتے ہوئے کھوپڑے کے پاس. The king also commands them to kill Kagwa on the spot in case his tale turns out to be false. اس نے یہ بھی حکم دیا Kagwa اس موقع پہ مار دینا کہ اس کا قصہ جھوٹ نکلے. After the search of many days, they are able to find the skull. بہت دنوں کے بعد انہیں کھوپڑا ملا. Kagwa tries to make the skull speak. Kagwa نے کھوپڑے سے بات کرنے کی کوشش کی by asking it a question. اسے سوال پوچھ کے. But the skull remains silent. لیکن کھوپڑی خاموش رہی. Seeing his imminent death, اپنی متوقع coming death کو دیکھتے ہوئے Kagwa implored, اس نے التجا کی, بار بار درخواست کی. But the skull does not speak a single word. لیکن کھوپڑی نے ایک لفظ بھی نہ بولا. The guards kill the hunter on the spot. پہریدار اس موقع پر ہی اس شکاری کو مار دیتے ہیں. After they have killed the hunter, جب انہوں نے شکاری کو مار دیا, skull asked huntsman, پھر کھوپڑی بولی اور پوچھا, اے شکاری, how did you come here? تم یہاں پر کیسے آئے؟ The helpless answer of the dead hunter is, اور بیچارہ جواب اس مردہ شکاری کا تھا, talking brought me here. زیادہ بولنا مجھے یہاں پر لے کر آیا. تو انسان کی زبان ہے, اس کے عروج اور اس کے زوال کا باعث بنتی ہے. اس لیے اس نظم میں یہی مورل لیسن دیا گیا ہے. The poem has a cautionary note. یہ خبردار کرنے والا نوٹ دیتی ہے, پیغام دیتی ہے for the readers, پڑھنے والوں کے لیے. It teaches us 2 things. یہ ہمیں 2 چیزیں بتاتی ہے. 1, man knows nothing about his fate. انسان کو اپنی قسمت کے متعلق کچھ نہیں پتا. And second, hasty action, جلد بازی والا کام, and careless talking, اور بغیر احتیاط کی گفت و شنید کرنا, bring about one's downfall, یہ آپ کے زوال کا باعث بنتی ہے. یہ نظم جو ہمیں دی گئی ہے, جو ہم نے پڑھی ہے, basically it is very fruitful lesson for the people who are talkative, who are outspoken, who cannot keep the secret to them. The reference to the context کے لیے لائن ہے جو آپ نے مجھے بھیجنی ہے سالو کر کے. One day he found the skull of a man. ایک دن اسے ایک آدمی کی کھوپڑی ملی, کھوپڑا ملا, and said to it, کھوپڑے سے کہا, how did you come here? تم یہاں پر کیسے آئے؟ came here. How did you come here ہونا چاہیے, ڈیڈ کے بعد کام آتا ہے. The skull opened its mouth and said, talking brought me here. زیادہ بولنا مجھے لے کر آیا ہے. ریفرنس بنانا ہے اپنا علیحدہ ہیڈنگ. These lines have been taken from the poem, جو بھی ہے, written by poet, جو بھی ہے, اور اس کے بعد کانٹیکسٹ بنانا ہے اپنے, اس میں اس کی تھیم کی 5-4 لائنیں لکھنی ہے. پہلا پیراگراف جو سوال کا ہے, اور اس کے بعد ایکسپلینیشن ہے. ایکسپلینیشن میں آپ نے باقی جو بھی پوئم کا حصہ رہ گیا ہے وہ لکھنا ہے. تو 5 نمبر ہے, چونکہ ریفرنس دی کانٹیکسٹ ہوتا ہے, تو آپ کو ریفرنس 2 لائنوں کا, کانٹیکسٹ 3-4 لائنوں کا, اور 8-10 لائنوں کی ایکسپلینیشن. تو یہ میرا خیال ہے مناسب ہوتا ہے. 5 میں سے 4 نمبر تک آپ کے اس میں آسانی سے آ جاتی ہیں, 4-3 نمبر تک. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کو پوئمز میں سے اور پلیز میں سے ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ آتا ہے. اس لیے یہ آپ نے پڑھا ہوا تو ہے, لیکن ریویژن اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ کو جب ریفرنس دی کانٹیکسٹ پیپر میں نظر آئے
تو آپ اس کو آسانی سے سالو کر سکیں. تو انشاءاللہ ہم سپیڈ اپ کرتے جائیں گے اپنے سلیبس کو, لیکن آپ ساتھ ساتھ لکھتے جائیے گا, کیونکہ یہ آپ کے لیے لٹریچر کے سلیبس خاص طور پر جو انشاءاللہ اگلا لیکچر ہم آپ کو دیں گے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوگا. 4th پلے پڑھیں گے, اپنی بک ساتھ لے کے بیٹھیے گا. See you in next lecture of literature. Thank you very much. Allah Hafiz and good luck.